Salam alaikum khouti les des youtubeurs. Saïd Khouya Vive Algérie 82. Cette intervention, c'est pour te répondre et parler un peu football, de l'équipe nationale, de la débâcle un peu de l'Irlande. Et je vais commencer par te répondre à ta question. Les problèmes de l'équipe nationale, c'est un arrière latéral droit et problème d'attaque. Et tu dis que l'image c'est Mftah et Ziaya. Les deux joueurs mon avis. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à un championnat où je vais être dur, d'accord, et je vais dire c'est pas question de ça. Et ils ne savent pas passer, faire une passe, ou là ils ne savent pas contrôler un ballon, là non, ou là se positionner sur le terrain, là la machine a dit خلاص. Sadan il est faible dans la communication. Très faible dans la communication, il essaie toujours de cacher ce qui se passe. Alors au lieu de dire que ce sont des gens les machines bien qui manquent d'éducation, parce qu'on est en train de parler sport, on s'entend bien, on est en train de parler sport, et après le sport, et on peut parler compétition, et après la compétition on peut parler performance. Mais en Algérie la غالب les joueurs نتاعنا ماشي متربيين يلعبوا بالفشوش يشموا يشربوا يسهروا comme d'ailleurs dans tout le monde. Ronaldinho, c'est un joueur très technicien de grande qualité. Tu as vu ce qui fait chaud là. البارسا قالوا له سامحنا خويا سامحنا راح الميلان زادوا يزيدوا يقولوا له سامحنا. Adriano Kif et on peut citer plusieurs joueurs internationaux de grande qualité qui ont fait leurs preuves et qui sont tombés dans la médiocrité. Les joueurs malheureusement la médiocrité زادوا فيها وقعدوا فيها. اللي يعرف يدير لقطه ولا زوج خلاص بالمزيه علينا. Le dernier match contre l'Irlande. Les deux premiers buts, c'était à cause de la mentalité des joueurs locaux. Chouchi, il a fait un bon arrêt. Premier bon arrêt, deuxième intervention qui était bonne, troisième intervention qui était bonne. Khlas. Ou les pseudo-supporters, les safkoulou, Wintaya, ou bien Ferro et tout ça, qui jette le moment de la coup franc. Sikhouni, il était ailleurs. Il s'attendait. Pourquoi? Je vais te dire un air. L'action. Il s'attendait à quoi? Il s'attendait à un tir. Il me fait rappeler Drid en 86 contre le Brésil. Attaque après attaque, attaque après attaque, attaque après attaque, vague après vague, vague après vague. Sidri il يحكم le ballon et qu'est-ce qu'il fait? Il dégage n'importe comment et n'importe où. تروحوا شوفوني. روحوا لا كنت ماركيو. روحوا لا كنت قدرتوا تماركيو. وشوفي il est dans le même contexte. Les joueurs algériens en Algérie, techniquement, on est du même ordre que le Brésil et l'Argentine. On a le même niveau. La boule, tous les Algériens ont joué au football, tous les Algériens savent dévier un ballon, contrôler un ballon, marquer, tir, corner. Tous les Algériens ont joué au football. C'est pour ça qu'on est passionné. Et c'est vrai, on a des techniciens, de très grands techniciens. Je vais te pour parler de Mftah انا شفتو في الماتش contre la Libye ما شفت والو ناسم ما شفت والو وما كان والو. حاج عيسى يلعب لك مره مليح ومره ماشي مليح كيما يحب. سعدان قال له يخبل روحه في الصيف يروح ما السمانه كامله هو في باتنا ومن بعد يجي ما ينطرنيش نهار الجمعه يجي يلعب الماتش. سا سباس شنو هذا هو الفوتبول تاعنا. نعطيك حاجه si Chouchi par exemple il y a pas quelques avant stage في ستاف بشيشه في السيتي فيس بشيشه قال له السيد كيفاش تشرب شيشه وانت جوار كذا ما تخافش لو كان يجيك سرار ولا قال له يدز معاه مسرار. هذا هما الموشيه. qu'est-ce qu'il a fait? C'est un très bon joueur الموشيه. C'est un très très bon joueur. Mais في ستاف يشتركوا
كيفاش يسميوه مع سعدان تو الموند دوفيني سي وين وصلت. حاج عيسى كيف طيش لابوتيدو وانا شوف ناسين نعطيك حاجه واحده برك. سقسي اونطون دي زاد وقول له يعرف ناس في سطيف يروحوا يشوفوا لي جوار اللي قاعدين نحكيو عليهم بكل، ولا يروح يشوف مفتاح ولا حماني ولا كيفاش كيل لو كومبورتمون تاعهم او كوتيديان. سعدان سي ان ايديكاتور. سعدان يحب يخدم مع ناس متربي يدجوكي. كي تشوف له انت واحد ماشي يدجوكي يولي يخاف منه كيما صايفي. tu penses انت صايفي يحب ناس متربيين، ناس كي سوا با اغريسيف باش يقدر يقدم معاهم ويمشي ويكونستروير اون ايكيب. maintenant pour me dire بلي زيايا سي لو بوتور وحنا عندنا دي بروبليم، ما حبش يجي ليكيب ناسيونال يدز معاهم. لو كان جيت انا في بلاصتي في بلاصه سعدان ما يحطش رجلو في ليكيب ناسيونال ديما، ما يحطش رجلو في ليكيب ناسيونال ديما باسكو داروها ناس قبلو ومع الاخر هما اللي خسروا ماشي ليكيب ناسيونال. الجزائر مازال ضربوا وجاو دوطخ جوار ويلعبوا في ليكيب ناسيونال ويماركيو ويديروا حاله وضربوا ويطلعوا الحمد لله. ماشي ميم لو كان نخسروا بلا مزيه كرهي المعيز. شوف نزيد نشفيك في حاجه واحده برك. صايب quand il a commencé avec une génération, il a commencé à jouer au football dans une génération en or, de très grands joueurs. حكم البون وإلا غاني سا بلاص ولعب في تيارت ومن بعد راح لجياس كلعب إلى في سي بروف. كانوا يعيطولو في الجزائر الجمل باسكو كوغي دو كوتي. كي راح لفرنسا كي راح لوسير عام وهو حكم البون دو توش، ما لعبش في رومبلاسون. ابخي اون اني كيس كي لافي دخل بدا يلعب ولا تيتولار ولا ميور باسور اون فرانس. لعب في فالنس توتنهام فالدانو. il a recruté pour Valence Roua, Romario, Ortega ou Simeone pour faire une grande équipe de Valence. Bon, les résultats ça c'est une autre chose. Pour revenir, c'est pour te donner l'exemple. C'est un joueur professionnel, un joueur qui se respecte, un joueur اللي يحشم متربي. التربيه هي الاول قبل كل شيء. واحد ماشي متربي بلومي pour parler. بلومي s'il avait le sérieux نتاع ماجر il aurait fait 10 fois que ماجر. mais il n'était pas sérieux لا غالب. ما نوليوش نحكيو داك في لو باسي. pour revenir au problème de l'arrière latéral droit ou de l'attaque. le problème actuel a situé tout à l'heure. le problème c'était Mansouri. D'accord. في الماتش نتاع l'Irlande il nous manquait des relayeurs et c'est ce qui nous manque toujours en équipe nationale. parce que comment on arrive à marquer des buts contre il suffit pas ماشي ديما obligé l'avant-centre marquer les buts, non. c'est quand tu crées le surnombre qui تطلع تاتاكي 3 4 5 5 joueurs يطلعوا لاتاك كومون في les années 80 كنا نطلعوا فيه 7. l'équipe nationale يطلعوا فيه 7 bien sûr تماركي. بصح كي تعود قاعد نتايا من 2 جوار وطيش لهم لابال زيان يطيش لهم لابال من ورا السونتر يطيشها 30 متر 40 متر. comment il va contrôler le ballon ou qu'est-ce qu'il va faire. est-ce que tu penses انت لو كان زيايا في البوزيسيون هذوك ماركان؟ non. je te pose la question. est-ce que tu penses انت بلي مفتاح ما يفوتوش دف؟ il n'aurait pas fait le centre هذاك parce que Gdiwarani c'est la seule action اللي شفتها ماشي في بلاصه. il l'a laissé centrer. il n'a pas premier contrôle ما كانش قد ومن بعد il a laissé deux centrer. le problème pour marquer il faut attaquer. il faut qu'il y ait des relayeurs. il faut qu'il y ait une présence كيما جا دخل بودبوز ودخل قادر. on arrivait à 3-4 joueurs في les 18 mètres et là on avait des occasions et Gdiwara حطها في là-bas. c'est ça la solution aurait été ça. ماشي زيايا ولا نبكيو درك على زيايا ولا مفتاح ولا بحر عليهم. je maintiens ان شاء الله demi finale والاسبان حقا يطيح معنا فينال ماشي demi finale. السلام عليكم. ان شاء الله je reviendrai faire d'autres vidéos sur le football.